Hi guys, morning dira. Kauna-una ako ba karon adlaw, murag lami man mag-range. Ay. Ato execute atong mga nagpractice na atong mga niaging adlaw, mga dry fire na to. Pero bago ang tanan, kapisa. Ay mo pildi sa kape sa kabuntagon. So, nanata sa atong range, no? Prepare tag atong mga gamit para sa to activity. Bago ang tanan, dry fire usa. Using our Tabor 21. This is chambered in 5.56. So, observing the basics of dry firing, no? Very vital sa tong activity karon. This is our Glock 17, chambered in 9mm ammo. So, disclaimer lang, no? I am not a professional shooter. Nag-observe lang ito sa fundamentals sa firing of a gun o vital ni sa atong skills for our real profession. So kana latag lang putag mga rules para sa to activities on the 4 cardinal rules of gun safety, and syempre nato sa range ear pro eye pro. Kani ato nang ginasugdan nato activity through dry firing, and then first accuracy. So napansin ninyo every time na mo shoot ta, atong gina-verify atong target. Naga-demo punta para makita ang pamaagi kung unsa gid ang proper na pag-fire o pagbuto og baril. So, kana, no? Sir, are you ready? Dire atong One, tanaw ang 2, 3, fundamentals 4. of firing from the holster. So, kana, step by step ta. From holster up to firing your Stand. weapon. Para mag-get the feel yun nato atong on how to handle our guns properly. So, no need na paspas din, no? Basic, ginhawa. Basta magkuhan sa ato sa mga basics. Okay, Unya na ta sa speed. So, matunan man na. Pero step by step lang. holster. As of now, there is ato sa accuracy ug sa Take your time. proper posture, proper handling sa atong firearms. So, makita nato dire na siya alibay, di daw makita ni atong amigo ang red dot sa atong sights. So, atong gitan-aw, atong gi-check, uy. Kita ug atong gi-assist. Tapos to ara makita man. Kulang lang siguro sa pag-tilt or kailangan nato get feel kung unsa gid tong proper handling o proper sight acquisition, lalo na kani red dot, which is for basically mas sayon siya kaysa iron sights, no? So kani atong gidemo from the holster, atong ipasunod atong mga amigo, no? I'm ready. So kana, no need sa ang pinaspasay, no? Basta masunod lang ang fundamentals, lalo na sa safety first of all.
Mosunod na ang accuracy ug speed. So kana gi-demonstrate na to ang shooting while moving with change mag. Kaluyan, kaigo man hinuon. So atong gipasunod no. Sayang man gud ang oras sa range house. Though beginner mi dire, Ready. na naman po hinuon may experience gamay, so okay lang siguro na maglingaw-lingaw mo sa range so long as safe ang atong procedure na. So again, dili mi professional shooter, dili mi expert, hobby lang yun ni, lingaw lang. Shooter, are you ready? So kato akong gi-demonstrate transition to from primary weapon which is our tabor to secondary which is our pistol. So magamit na usahay no sa real situation pag ang imong primary na ay malfunction or nahutdan bag for example nahutdan bag bala, so kailangan ka mag-transition or mag-change for faster reaction sa threat. Kaya kung i-treat pa nimong imong imong primary, mukaon pa siya dakong oras no, so it's better mag-change kasi imong secondary which is our pistol. So, kana no atong ipa experience ila or ipa buhat sa ila atong transition. Gaday mo ta. Pasin mingnon pa lang na mayroon ta magtudlo-tudlo. Taka kaluyan yung tao nakaigo pod. So kana guys no, lingaw-lingaw ra ni ato always remember to be safe always. Observe the 4 cardinal rules of gun safety. Okay?